अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अफ्तारी। आज आपको पता है पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने मशीन कपड़ों वाली लगाई हुई थी, तो पूरा दिन बिजी रहा। तो आज हम सालन नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं चिकन वाला पुलाव। यही हम अफ्तारी में खाएंगे और आप बनाते हैं। तो इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था, थोड़ा सा ये पिघल जाए। तो चावल मैंने भिगो दिए थे और इधर हमने अब इसका मसाला वगैरह रेडी करते हैं। तो ये बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था, तो ये डाल के हम पुलाव बनाएंगे। तो फिर आपके साथ शेयर। हमने बनाया है रूह फ़ज़ा और लेमन मिक्स करके, और इधर हमने टैंग बनाया है। तो कल हमने कांच के जग में बनाया था, तो शरबत थोड़ा बना था, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो इसलिए आज हमने दो कलर का बनाया है शरबत। पालक मिली है, अच्छी मिली है पालक, फ्रेश 20 रुपये गड्डी मिली है। और चीज़ों को तो इतनी महंगाई है कि बंदा पूछ लो देख लेते हैं। तो तरबूज पता कर रहे हैं, वो तो 70 रुपये दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। टमाटर किस तरह? टमाटर छोटे आपको पता है कि रमज़ान की वजह से लोगों ने महंगाई भी इतनी की हुई है कि बंदा समझ नहीं सकता क्या चीज़ ले क्या ना ले।
اور آج ہماری افطاری میں تھوڑی چینج ہو گیا آج، اور آج ہم نے لیمن ڈال کے روٹی ڈال کے ہے اور تربوز ہے اور چاول ابھی. تو آج ہم نے ابھی ہانڈی تو بنائیں گے، افطاری کے بعد بنائیں گے. ابھی بس باہر چلے گئے تھے، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، تو پھر میں نے کہا چلو افطاری کے بعد بنا لیں گے، کریلے اور چکن بنائیں گے. تو پھر صبح سحر میں بھی بنائیں گے. تو آج میں آپ کو کٹور بھی کروا دوں. یہ ہمارے گھر میں بنانے کی چیز پردے ہیں اور بیڈ وغیرہ ہے، اور اسی کی یہ بیک وال ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور افطاری وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور گرمیوں میں ہماری سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ادھر تو یہ انٹرس ہے، یہ سامنے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. یہ ہماری ٹاپ سے بننے میں میں نے آپ کو بتایا تھا. اور یہ ہمارا کچن ہے. کچن ابھی لائٹ آف ہے، میرے روم کے ساتھ ہی بالکل کچن ہے. اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا کچن. یہ ہمارا کچن ہے. اور یہ ہمارا باہر گیلری ہے جہاں پہ استری وغیرہ کپڑے ہوتے ہیں، سنک ہے.